अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आगाही मुहिम मालूमात सब तक मैं ज़ीशान राना के साथ। तो व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी ख़बर शेयर करने वाला हूँ, एक ऐसी बात आप लोगों को बताने वाला हूँ जो मेरे लिए बहुत शॉकिंग थी, जिसे देखकर एकदम से मैं बहुत हैरान हो गया कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है, लोग ऐसे भी कर सकते हैं। तो उसमें ऐसे है कि मुझे एक दोस्त ने स्क्रीनशॉट्स एक ग्रुप के शेयर किए, व्हाट्सएप ग्रुप के। उस ग्रुप का जो टाइटल था, उस ग्रुप का नाम था स्टूडेंट एनरोलमेंट आईडी। स्टूडेंट एनरोलमेंट आईडी लॉगिन वगैरह कोई इस तरह का उसका नाम था। उसके अंदर एक बंदे ने ग्रुप में पोस्ट शेयर की हुई थी जिसमें सर्वे के हवाले से था कि आप अपने सर्वे करवा सकते हैं। उसमें क्या-क्या चीज़ें ज़रूरत हैं और अपने बच्चों को ऐड करवा सकते हैं। मुख्तलिफ उसमें उसने चीज़ें काम जो है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से बताए हुए थे कि आप ये काम करवा सकते हैं। तो बेसिकली वो ग्रुप ऐसा ग्रुप था कि जिसमें ऑनलाइन जो है सर्वे का दावा किया जाता है कि आप हमें अपने आईडी कार्ड्स शेयर करें और हम वहाँ पर आपका ऑनलाइन सर्वे कर देंगे, आपका जांच पड़ताल में चला जाएगा, आप हमें इतने पैसे दे दें। तो ये बेसिकली एक झूठा ग्रुप है, एक नया तरीका है लोगों को लूटने का कि हम आपका ऑनलाइन सर्वे कर देंगे, आपको आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इतने पैसे वो बाद में उनसे डिमांड करते हैं। तो उसमें शॉकिंग ये था कि जिस बंदे ने वो शेयर की हुई थी पोस्ट, उसमें जो प्रोफाइल पिक्चर थी वो मेरी थी। जैसा कि आप लोग मेरी आईडी पे देख सकते हैं, ये जो मेरा यूट्यूब चैनल की आईडी है, इसमें तस्वीर जो मेरी लगी हुई है, यही सेम तस्वीर उस बंदे ने उस अपने व्हाट्सएप प्रोफाइल पिक्चर इस्तेमाल की हुई थी। तो अब उस बंदे ने देखें क्या किया कि मेरे अब वो फ़ेसबुक से ली उसने या यूट्यूब चैनल से ली तस्वीर, उस तस्वीर को अपनी डीपी बनाकर अपनी प्रोफ़ाइल पिक्चर बनाकर उसमें इस्तेमाल करने लगा। तो अब इसमें 2 बातें हैं, एक तो खुशी की बात है और दूसरी बड़े दुःख की बात है। जो खुशी की बात ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह ताला का कि आप लोगों ने मेरे ऊपर इतना एतमाद किया है कि अब लोग इस चीज़ पर की तरफ आ गए हैं कि यार इस बंदे की बात का लोग एतबार करते हैं, तो क्यों ना इसकी तस्वीर को इस्तेमाल किया जाए, क्यों ना इसका गलत फ़ायदा उठाया जाए। और इसमें दुःख वाली बात ये है कि देखें, हर चीज़ के 2 रुख होते हैं, पॉज़िटिव भी होता है, नेगेटिव भी। तो कुछ लोगों ने इसको पॉज़िटिव इस्तेमाल करने की बजाय इसका मनफ़ी इस्तेमाल जो है वो शुरू कर दिया, जो कि एक बहुत ही अलार्मिंग है और बहुत ही गलत बात है। तो मेरा ये वीडियो रिकॉर्ड करने का मकसद 2 मकासद हैं। एक तो उन लोगों के लिए पैगाम देना है जो ये गलत काम कर रहे हैं और दूसरा आप लोगों तक एक पैगाम पहुँचाना है। तो पहले मैं आप लोगों तक अपना पैगाम पहुँचा देता हूँ कि देखें, आप लोग, मेरी सिर्फ़ एक ही फ़ेसबुक आईडी है और एक ही यूट्यूब चैनल है। इसके अलावा कहीं पर भी मेरी ऐसी कोई ऑफ़िशियल पिक्चर इस्तेमाल नहीं मैंने आज तक की, और ना ही मेरा कोई ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप है और ना ही मेरी कोई फ़ेसबुक आईडी या कोई और चैनल है। इसलिए आप लोगों को जो भी मालूमात मिलेगी वो मेरे इसी चैनल पर ही मिलेगी। इसी यूट्यूब चैनल पर मिलेगी या इस चैनल का लिंक मैं अपने फ़ेसबुक आईडी पर शेयर करता होता हूँ या वहाँ से मिलेगी। अब ये एक मैसेज की सूरत में था कि आप ये सर्वे करवा लें, ये करवा लें, वो करवा लें। तो ये एक मैसेज की सूरत में था। तो मैं ऐसा कहीं पर कोई भी किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पर मैसेजेस नहीं करता। अगर मैंने कोई पैगाम पहुँचाना होता है, तो मैं वीडियो रिकॉर्ड करके, जैसे मैं आप लोगों से मुख़ातिब हूँ, तो मैं ऐसे ही सामने बैठकर बात करता हूँ, जो भी करता हूँ। तो लोगों ने इस चीज़ का जो है वो गलत फ़ायदा उठाया है, वो आपके सामने उन्होंने वो अभी मैं शेयर भी की हैं आप लोगों के साथ उसकी पिक्चर्स के, कैसे उन लोगों ने मेरी वो प्रोफ़ाइल पिक्चर को इस्तेमाल किया और आप लोगों के एतमाद को ठेस पहुँचाने की कोशिश की। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने इस काबिल समझा कि हम लोगों की खिदमत करें। लाखों करोड़ों में से हम लोग हैं जो समझते हैं, मैं अपने आप को समझता हूँ कि करोड़ों में से मैं हूँ जिसे अल्लाह ताला ने इस चीज़ का मौका दिया। इसके अलावा हमारे बिस्प डिपार्टमेंट में जो वर्क कर रहे हैं लोग, वो भी लाख करोड़ों में से चुनिंदा लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ने इस खिदमत का मौका दिया। तो हम लोग इन चीज़ों की वजह से अपनी ये जो खिदमत है लोगों तक और ये जो हमारा काम है, इसको हम रोक नहीं सकते और ना ही इस चीज़ को मैं अपने ऊपर जो है गलत इस चीज़ को लूँगा। बल्कि इस चीज़ से मेरा और जज़्बा उभरा है, मेरे अंदर और जो है वो जुस्तजू पैदा हुई है कि मैं मज़ीद लोगों तक जो है अच्छे से अच्छे पैगाम और उनकी जो है मैसेजेस, जो मालूमात हैं वो बर वक़्त पहुँचाता रहूँ।
کیونکہ جب آپ لوگ اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں نا تو لوگ آپ کے مخالف ہو جاتے ہیں. اب میں اچھا ہی کام کر رہا ہوں تو لوگوں نے سوچا کہ یار اس بندے پہ لوگ اعتماد کرتے ہیں تو کیوں نہ اسی کی تصویر اٹھا کر جو ہے لوگوں کو اس اعتماد کا غلط فائدہ اٹھایا جا سکے. تو میری آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ ایسے کسی بھی شخص کے کسی بھی گروپ کے جھانسے میں نہ آئیں، اور ایسی کوئی بھی اگر معلومات ہے کہیں پر اگر آپ کو لگتا ہے کہیں پر آپ دیکھتے ہیں تو ضرور اس کو وہیں پر رپورٹ کا ایک آپشن ہوتا ہے اس کو ضرور کیا کریں، اور ڈائریکٹلی آپ مجھے بھی وہ شیئر کر سکتے ہیں تاکہ میں اس کا آگے کوئی حل کروں، اور اس کا حل بھی میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں میں نے اس کا حل کیا کیا ہے. اور میرا جو دوسرا پیغام ہے وہ ان بے ضمیر، اور اب میں ان کے لیے کیا الفاظ استعمال کروں، ان دھوکہ باز لوگوں کے لیے ہے کہ آپ نے میری پکچر استعمال کی، آپ نے میری جو ہے پکچر کو استعمال کر کے لوگوں کو ڈیسیو کرنے کی کوشش کی. تو یہ ایک ایف آئی اے سائبر کرائم آن لائن ڈیفیمیشن کیس میں آتا ہے. تو الحمدللہ میں نے ویڈیو بنانے سے پہلے یہ کام میں کر چکا ہوں، اور ایف آئی اے میں نے آپ کی رپورٹ کر دی ہے. اس پر بہت جلد کارروائی بھی کی جائے گی، اور آن لائن ڈیفیمیشن کا آپ کے اوپر کیس انشاءاللہ جو ہے وہ ہو چکا ہے. نیکسٹ انشاءاللہ پروسیس بہت جلدی اس پر سٹارٹ ہو جائے گا. اور ایسے کام آپ لوگ چھوڑ دیں. میں دیکھیں وہ 2 نمبر آدمی ہوگا جس کے اوپر اگر آپ بات کریں گے تو وہ چپ کر کے بیٹھ جائے گا. میں الحمدللہ سے ایسا نہیں ہوں، میں معاملے کی تہہ تک جاؤں گا کہ آپ نے ایسا کیا کیوں ہے، میں آپ کو اس کی سزا دلوا کر ہی چھوڑوں گا، میں ایسے پیچھے نہیں ہٹوں گا. کیونکہ دیکھیں مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے، میں اپنے کام سے الحمدللہ 100% مطمئن ہوں کہ میں ٹھیک کام کر رہا ہوں، اور نہ میں کسی سے ایسی کوئی ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ ہم ایسا کریں. ڈپارٹمنٹ نے ہمیں الحمدللہ ہر جگہ پر آزمایا ہے، ہمیں مختلف اسائنمنٹس دے کر، اور ہم اس میں شکر اللہ کا پورا اترے ہیں. تو ایسے آپ کے ہتھ کنڈے جو اوچھے ہیں اس سے بھی نمٹنے کے مختلف طریقے ہیں. تو سب سے جو بیسٹ طریقہ مجھے لگا وہ یہی تھا کہ آپ کے خلاف ایف آئی اے میں جایا جائے، اور وہ میں کر چکا ہوں. اب آپ کے اوپر کارروائی ہوگی، اور ایسے ہی اگر کوئی اور اس طرح میرا نام استعمال کر رہا ہے، میری پکچر استعمال کر رہا ہے، تو اس کے لیے میرے ایڈوانس پیغام ہے کہ پھر آپ بھی جس دن مجھے پتہ چلا اس بات کا تو آپ بھی اس چیز کے لیے تیار رہیں. اور ایف آئی اے کا کیس آپ کو پتہ ہے کوئی آرام سے کوئی ختم ہونے والا کیس نہیں ہے، کوئی چھوٹا کیس نہیں ہوتا. تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ اس حوالے سے آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے کس کی تصویر کو استعمال کر کے لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے. لہٰذا باقی جو ویورز ہیں وہ کسی بھی آفیشیل کی تصویروں کو دیکھ کر ان لوگوں کی بات میں نہ آئیں. دیکھیں جو بھی بات ہم کرتے ہیں، میں آپ کے ساتھ اگر ویڈیو میں بات کر رہا ہوں تو میں جب بھی کوئی بات کروں گا تو میں آفس کی بات کروں گا. میں جب بھی کوئی بات کروں گا ہمارے آفیشیلی طور پہ بیٹھ کر ایک لیمٹ میں رہ کر میں بات کروں گا آپ سے، جو ہمارا ایک ڈپارٹمنٹ کا دائرہ کار ہے. اس کے علاوہ میں آپ سے کوئی ایسی ویسی بات نہیں کروں گا، اور نہ ہی ہمارا کوئی آفیشیل آپ سے ایسی کوئی بات کر سکتا ہے. لہٰذا آپ لوگ تصویریں دیکھ کر صرف یا نام سن کر صرف ان کے جھانسے میں نہ آئیں. اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے تو آپ فوری طور پر آفس میں اس چیز کو رپورٹ کریں. تو آج کے لیے اتنا ہی، یہ میرا پیغام آپ ویورز کے لیے بھی اور ان دھوکے باز بے ضمیر، اور بس سمجھ جائے میں کیا کہنا چاہتا ہوں آگے ان کے لیے، تو ان کے لیے تھا.